ত্রিপুরা মোতানি বড় বিজেপি জয়েন খাইতো আমি কমা বড় জয়েন খাইতো ও এলাকানি জনপ্রতিনিধি এখনো মান্ডাইনি জনপ্রতিনিধি পাই স্বপ্না ববিনি পাড়াও নিজে ত্রিপুরা মোতানি এমএলএ দিন পাড়াও ফাইমাসে কিছু সংখ্যক নিগু বাণিজ্য খাইনি রক সামু হাইলে খাইনি রক দিন ন থাঙে গো ব্যাক মানে প্রশ্নটা হইছে ও রামচন্দ্র ঘাটনি তাগতে বুহুকস আং নংন সোনামু চঙ্গু ও রামচন্দ্র ঘাটনি জনসাধারণ নিকে তাও অপরাধন খা নরক ফাতানি বহিরাগত ক্যান্ডিডেট তুই কইয়া না খা যে দিন সিমিং নমিনেশন রেখা আপরন সিমিং বড় মান্ডাই সিমনা বড় কাথানি গুন্ডা মাফিয়া তুই এলাকাও ফাইনাই সন্ত্রাস খাইনি চেষ্টা খাইতমু পার্টি অফিস সবাইও ফ্লেক্স সবাইও পোস্টার সবাইও মিয়া হর আনি নগদ ফাইছে 30-40 জনা গাড়ি তুই 40টা গাড়ি তুই নাই আনক বড় নিজে বথারনান বাঙি নাই খাই গাইছে তামরি বাঙি হিংকে বড় খেরি দাক্কা বড় সাইমানকা ও রামচন্দ্র গাড়ি নুপুর তাকাই রামচন্দ্র গাড়ি লোকাল ক্যান্ডিডেট জন্য ভোট রিউ নাই বস কামো এমডিসি শ্রাম নাই তা করক বকর ফাতানি বড় রেগলা এমএলএ ও ফাতারনি এমডিসি ও ফাতানি वो एमडीसी इंगे सेकांसे ताबुक न फातानी बरक तुई नाय ओ एलाकाव फाई नाय सन्त्रास सृष्टि खाई तोगा ये वो एमडीसी इंगमान परे के ताम खाई नाय काम वो बरक फातानी बरन रिनाय मानदाइन बरन काम सरचिनी 26-27 का चिना आमपुरा रिनाय और जिंग जागा बो जों मोटामोटी सालायका और जों मार्केट रुतालादा खाइनाय ना सिंगल खेदा नायथ खाइनाय अबो तो नरक साइमानो के ताइकतामो खाइमान जों बनायो चिनी खुवाइनो दुईटा जुनाल अफिस खाइनायनि बागै चिनी एमां दंगो आयां खुवाइ बुखागो काइसे जुनाल अफिस यां वेस्ट काइसे जुनाल अफिस खाइनायनि बागै इतिमध्ये न चिनी रतनपुर अब साब जुनालनि थाखा ता बाइजालबारि ताबो चिनी ग बर मैदान ताबो मै थाखा तीनटा मै थाखा काइ जों आरो जुनाल काइसे खाइनायनि बागै दुस किनो जों बाय खबै खिपसिनाय खबै चिनो महाराजानी विभिजक चीनी की बरम गनांग कीर्ति जी कुमारी कीर्ति जी चीनी पार्ट बीजेपी नी एमपी पूर्व आसन है के काजे स्वर्ण थाना मुचो बीजेपी राजबारिन बरखे बीजेपी खाइ मानो संगे बीजेपी खाइनी अवगति जातको बा अवगति जातको राजबारी आते के सिमिन तो दुईटा पार्टी खाइमान न जों हाय बरबो पार्टी नेशनल पार्टी खाइन जो गतंगो ताकलाय ओ निर्वाचन बिसिंग गोबां मा जिनिस खुलुक जाखायो बंगनि लगे बर करिका उन्निको बानिज्य खाइतोंनाय 2-3 जना 4-5 जना तैनाय बर एलाकाव सन्त्रास खाइतों पाब्लिक तो बंग लगे करिका बर सिं किसाखौ नाय फातारनि फाइसे जोंखाय सारा त्रिपुराव ड्राग्स मुक्त खाइनायनि हिने संकल्प नाजात आनि रामचंद्र घाट सिमित गोबां मा त्रिपुरा सारा ड्राग्स सावने लामा हानियो थांजाक किंतु रामचंद्र घाटो के बरक ड्राग्स बेपारी गुंडा माफिया तुइनाय और दाफाइया नाकि बरक के रामचंद्र घाटो के ड्राग्स सेंटर दा खाइया नाय ना ताम खाइया नाय नरक मा संनाय बरक न किजा खाइनो साव हा मान किजा खाइनो साव माने बीजेपी नो वोट रेखाय मानसा दानाय नंनि पार्टी उत्ते के पार्टी तो त्रिपुरा सिटीजन फेडरेशन ना फोरम आरनी नेता वो तो वांजी ने बोले हाँ बरक साउथ त्रिपुरा पार्टी वो खोजे कलक मुल्ला मिया के बोहर दुई त्रिपुरा संघवा हाँ वो खोजे कलक रक लंगी कान्नाय रक मिया बाय बुंबाङै बोहर सिमित बरक त्रिपुरा संघ हिरो जोंले आबो गसिनाय मैया आंले आबो गसिनाय मैया बाहाय के गसिनाय नों एक दिगे दाबी खायो त्रिपुरा संघनि पार्टी एक दिगे नों दुई मोखां सै दोरे बाहायसि मानसिबो दंगो हुरुबो दङ ए चीन पार्टी सबके साथ सबका विकास खबर चाहते गया राज्य 5 बছর जों सरकार ताव गोदान सरकार गोदान 5 বছর ताव गोदान 3 বছর 8 বছর सरकार जों चलि दंगायसि हास्ते गवर्नमेंट जुदि रां रेखा का स्टेट गवर्नमेंट जुदि एडिशनल रां रेखा अंकाय बरक आपनि कोन हिसाब पत्र करि सिंगापुर दुबई मालयेशिया नेतारा बेरायलायमान सिलि आइसि एलाकान बर रखाय नायनो जाया एडिसि दंनाय रख बेतन रिमाया तामके रां बियां थामोबा
পেনশন মায়া 1000 জনের কাছাকাছি বড় পেনশন মায়া কো থাকবো এলিগেশন ফাইকা 20 লাখ পেনশন মান থানে 10 লাখ ঘুষ দিবি পেনশন মান আছে অময় অবস্থা থেকে এডিশন খাইতে বড় লামা যদি সামুন ফাইকা আনকাই ও নিকো বাণিজ্য খাইনেরা কন্ট্যাক্ট আনরমু লামা রাস্তা করন যাইতো না আগে ত্রিপুরা মতালে টাকা দিতে হইব স্কুল সারামালিয়া স্কুল সারামা ফাইকে কমিশন সানকা সব সময় সন্ত্রাস মাধ্যমে কয়দিন চল নাই নরক তাকলাই রামচন্দ্র ঘাটনি জনপ্রতিনিধি এগে বিজেপি নাই হয় চাঙ্গর ফাইরি এবার রামচন্দ্র ঘাট নিজের ছেলেকেই চাই বহিরাগত কিনা जों अलरेडी रिजेक्ट खायका बर आम থেকে কিরনান করাইকা ও আনি বয়স তিনি 36 বছর হয়ে গেছে ও 36 বছর বয়সে কোন দিনে কোন প্রার্থী নব আলাদা গুন্ডা থাঙ্গাইনি প্রার্থী নো বথরনা নাইয়া কইছে और रामचंद्र का तो इतिहास কিন্তু আন্দোলন থাকলে না মুসু जों কাউন্সিল সরকার ফাইমান ইয়া করব जों কেবনো দান্ডা বরিগলা 2018 নর কাসমান চেষ্টা খাইকা চুনো কাসি মালিয়া 2019 লোকসভা নির্বাচন কাসমান চেষ্টা খাইকা কাসি মালিয়া 2023 বিধানসভা নির্বাচন নর কাসমান নাইকা কাসি মালিয়া বুঝ কাংনি এডিসি ইলেকশন অব নর কাসি বাংলা জিরো না জিরো ওই অ্যাটিটিউড বাই ধরক ওই অ্যাটিটিউড বাই ধরক নির্বাচন খাই বাংলা জন খাম খাই বাংলা মাই ব্রাদার I want to tell you one thing. Atithi Devo Bhava in Ramchandra Ghat if it is legal. Otherwise, Prakriti Devo Bhava. মানে जों যত রামচন্দ্র ঘাট কিন্তু নং বাইরের বহিরাগত গুন্ডা তুই নাই আনি এলাকাও অশৃঙ্খল খাইনান চেষ্টা খাইকে আনকাই जों আবনো কেব জায়গা রেগুলা খাইতে जों নরন কিপিলি রহনাই নিজেনি পার্টিন দিছি জবর খাতক লাইয়া आं गोबां मा बंनि पार्टी नेतार जयन दं गत 2021 तो सुहेल आं बंधु नाम बासान बयस बुटबो जाखा आं निजेও कैंपेन खायना फाइली आं बंधु जिते थांखि दिने तागलै तो सुहेलिया 35000 जनसाधारण दङ भोटार एडिसिओ बर सिमालिया माने तामोबा रामचंद्र घाटनि बरफ न टिप्रा मथा बिसात खाइयो अबनो प्रश्ननि जवाब अबनो प्रश्ननि उत्तर अबनो प्रश्न भइसि पिक्चर क्लियर रामचंद्र घाटनी लुकुरग्न टिप्रा मथानी नेतारक বিশ্বাস खाइया अपन बांगिन जवाब रिना नांनाय तागलाय जवाब रिना नांनाय कि रामचंद्र घाट डाम्पिंग ग्राउंड हाइछि बहिरागत न हर तुई नाय न कैंडिडेट रिनाय आन लोकल बरमन न बाइरेन तुई नाय गुंडागिरी खेलाय नाय थात्रे थय नाय जों आबन टलरेट खाइला बस्तांनि निर्वाचन जों अलरेडी जिति जा एडिसि निर्वाचन जों अलरेडी जिति जा नरक आमसिका किरिका हाइजा किरिनाबो नांगौ ठीक আছে किरिनाबो नांगौ नरक जे बहिरागत सामु खाइतमाने जे गुंडागिरि खाइतमाने आज पर्यন্ত जों तो खाइछबन सायाखै निर्वाचन कमिशन थागलाय जा शान्तिपूर्ण इलेक्शन खाए ना जों तो शान्तिपूर्ण इलेक्शन खाइतम नरक खाइ बुइ दगा ताउ फल्स एलिगेशन दिउ लामा सबाइका नक सबाइका डेभिड डेबरमान हासे लवर बिलो स्क्यान्डल या पुलिस बुइ नक सबाइयान मै राजनीति खाइना फाइया आणि जातीनं बसकामतलां थानान बांगिसे राजनीति खाइना फाइयो हाइसे तागुरो बगुरो ओ रामचंद्र घाटनि उन्नयननि बांगिसान तिनि राजनीति खाइना फाइयो बगुरो बुइनि थानि बुइनि बहगो लाथिरैनाय राजनीति खाइना फाइया टिप्रा मथान नेतार नरना आंसाव दाति जरा तंसानि खाइदे समय लाइ थांनाय पुलखाइ नर कापनाय के तांगे जों समय तंकुर जयन खाइया हनै निर्वाचननि परेखां नरना साइक्लां नामुचंगु निर्वाचन परे साइक्लां नामुचंगु 17 तारिख निर्वाचन गणना आदिन खाइ नरक तीन लगे लगे बरम से बिसि गेरुवा खाओय तीन मिसिल नुगा खाइदे सिदे मिसिल हाइबर जों नरना आप्रोलां थांनाय जों नरना दान्दावरि गिला बुगला टपला जों कारण एलाकानि उन्नयन खाइनाय जों एलाकानि तागुते बुकजों बुसकां खालामनानै बाङैनो जों साइखनाय नरनान कयो ताकलाय ओ भोट रामचंद्र घाटनि अस्तित्व रक्षानि भोट ओ अस्तित्व न तासकमादि निजिनि लोकेल बर्न भोट रिविनाय नर जितने नांनाय मान्दायनि बर्न नर बरनाय तुंनानि बा बरनि एमएलए तिनि एमएलए काका रंजित खुबै सिनियर बहुत 2 बोसोरनि ऊपर एमएलए का रामचंद्र घाट ताको नक तांगे फैसि नों रामचंद्र घाट ताको नक तांगे को ताम बाय नों ताको रामचंद्र घाट बुट बुट ताइ नों ताको रामचंद्र घाट नक तांनाय कोबा
Modora kan nong kotong hai tangkap le. Ha? Nengan nogo kipilan naik emak kok seble. Neng nogo kali tangan cesta babna Ramchandra ke ni rang luti puti sai nogo kalan haita. Kimbe cini orang Ramchandra kat borok ke bukina berigla. Taklai 2026 masa pohela gotonot permanent kirostain bange orang bidai nai. Te 2028 te masa bidai nai. Ante bisi kok saglak. Ani senior neta romang on road kene kok sanan bange. Ante kita meeting hotongo, agami dino semua hat kata bazaro 2026 ni or nirbachano jitiman pore oro teng abet teng lainai teti pramo torang koyo noro paiten paiten menjadi ambai ase kok sawino anorno onurut kayo taklai BJP na pudue councilor rohte te o elakani gorong bangai samang khanyen bangai sujog ridi nong gano butanan sujog ridi 5 bosor hambai Bande Mataram Bharat Mata ke jai BJP जिंदाबाद नरेंद्र मोदी जिंदाबाद महाराजा वीर विक्रम जिंदाबाद